आज्ञा करना काम कर दो आ भल्ला होती आ काम कौन खाऊ तू बोला माँ लोगों सब करतो हाँ आ माँ लोगों को करती हाँ काम करतो वही थे हाँ ତମ ତାଙ୍କ ଘରୁ ତମେ କଣ ପାଇବ? ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କର ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କର सब बोलेंगे देख आप लोग देखो करो हाँ ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କର आज तो वो खाई लो ହଁ ଖାଇବି कौन खाई लो ଭୋଗ କେତେ ବାଲସା हाँ ଜିଲାପି ଲଡୁ हाँ बढ़िया है जिन्हें अब आप लोग बुल्लो ବେନୁ ମାଷ୍ଟେ ଯାଉଛୁ ଘରେ ମୁଁ ବୁଲି ଜାଣିଲି ନଦୀଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ କେନାଳୁ ନାଇଁ ବସ 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 ନଦୀଗୁଡ଼ା ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ ଧାରା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାବାଜୀ ଘରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ ଏଇ ଛୁଆ